우리가 종종 어떤 결정을 할 때가 오죠. Durante nuestras vidas habrá un momento en que nosotros tenemos que estar seguros de algo y decidir esto. 어떤 것이 과연 하나님 뜻일까? Tenemos que pensar en cuál es la meta y cuál es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. 어떤 것이 하나님 계획인가? ¿Cuál es el deseo de Dios? 어떻게 하는 것이 성령인가? ¿Cómo tenemos que hacer para recibir la guía del Espíritu Santo? 이런 생각을 할 때가 있어요. Habrá momentos en que vamos a pensar de esta manera. 근데 이런 생각을 하는 사람은 그나마도 희망이 있어요. Pero aquellos que piensan de esta manera tendrá alguna 근데 전혀 이런 생각 없이 자기 생각으로 모든 것을 결정하는 사람들이 있어요. tendrá algún deseo también, pero aquellos que no piensan de esta manera tampoco no van a poder decidir nada en los problemas que ellos van a tener. 그러면 과연 그 결정이 옳은 건가? Pero entonces la decisión que uno hace es la decisión correcta. 만약에 섭섭한 마음과 Sí. 시기심과 못마땅한 마음. Si por ejemplo habrá momentos en que una persona está enojado o triste o tiene celos o algo que no le gusta el momento. 이런 것 때문에 선택과 결정을 한다면 그건 100% 하나님의 뜻이 아닙니다. Si durante esta situación hace una decisión con sus pensamientos, esto no es un deseo que Dios quiere que hagamos. 복음의 사람은 문제 가지고 흔들리지 않아요. Porque la persona del Evangelio, que está dentro del Evangelio, no se mueve con ningún problema. 그리고 감정 가지고 선택과 결정을 하지 않아요. Tampoco con ningún sentimiento que tiene, no decide a su manera. 민수기 20장에 보면요. En Números, capítulo 20, 모세가 지금 이스라엘 백성을 데리고 출애굽한 지가 40년 됐을 때예요. es en el momento en que Moisés ha ido a Éxodos con los israelitas. 백성들이 물이 달라고 또 이렇게 원망을 했어요. El pueblo le estaban pidiendo algo de tomar. 그때 하나님이 반석에게 명령해서 물을 내주라 그랬어요. Y en ese momento Dios le dijo que le dé de tomar agua. 근데 모세가 화가 나서 감정을 가지고 반석을 2번을 쳐서 물을 내줬어요. Pero Moisés estuvo muy enojado y empezó a golpear la roca y le dio agua. 그때 하나님이 그 감정을 일으킨 거 가지고 너는 거룩하지 않다라고 얘기했어요. Y en ese momento Dios, cuando a Moisés le dijo, tú estás mostrando tu emoción, usted no es fiel. 그리고 가나안 땅에 들어가지 못한다 그랬어요. Y también le dijo, usted no va a poder entrar a la tierra de Canaán. 감정과 문제를 가지고 선택하면 세계복음화 못합니다. Cuando nosotros decidimos con nuestra emoción y nuestros pensamientos, no vamos a poder hacer la evangelización mundial. 전도자의 삶을 살 수가 없어요. Tampoco vamos a poder vivir una vida del evangelista. 자, 우리가 구원받은 사람의 두 번째 중요한 게 성령 인도 받는 거죠. El segundo más importante, aquel que ha recibido a Jesucristo, aceptado a Jesucristo, es recibir la guía del Espíritu Santo. 성령 인도 받는 사람이 응답을 받는 겁니다. Porque aquel que recibe la guía del Espíritu Santo recibe la respuesta. 그럼 성령 인도 못 받으면 응답을 못 받죠. Si no recibe la guía del Espíritu Santo, al final, ¿qué significa? Que no recibimos la respuesta. 성령 인도 못 받는 사람이 아무리 복음 예수 얘기해도요. 하나님과 관심 밖에 있어요. No importa cuánto hablamos sobre Jesucristo o el Evangelio, si está fuera de la guía del Espíritu Santo, está fuera de la decisión de Dios también. 절대 하나님하고 상관이 없어요. Está fuera está fuera de las manos de Dios. 구원받은 자 다음에는 구원받은 축복 다음에는 우리는 반드시 성령 인도 받아야 돼요. Después de la bendición de ser salvos, tenemos que recibir la bendición de recibir la guía del Espíritu Santo. 내가 어린 렘넌트들한테 성령 인도가 뭐다라는 걸 말해줬어요. Yo a nuestros remanentes les expliqué qué significa guía del Espíritu Santo. 사도행전 1장 8절 신앙 생활 속에서 성령 인도 받는 거라고 얘기했어요. Le dije que en Hechos es recibir la guía de Hechos 1:8 dentro de la vida evangélica. 성령 인도는 신앙 생활 통해서 받는 거예요. Porque la guía del Espíritu Santo nosotros recibimos a través de nuestra vida evangélica. 개인의 생각으로 받는 것은 성령 인도라고 말할 수 없어요. No le podemos decir que nuestros pensamientos o opiniones que nosotros tenemos es nuestra guía del Espíritu Santo. 전도는 교회를 통해서 하는 거예요. Porque la evangelización se sucede a través de la iglesia.
교회화가 되지 않은 사람이 전도하는데 거기에는 하나님이 제자를 붙이질 않아요. Si no estamos centrados en la iglesia, no vamos a poder continuar a evangelizar y tampoco crear o levantar ningún discípulo. 고린도전서 9장 27절에 바울이 이렇게 말해요. En 1 Corintios 9:27, Pablo nos dijo esto. 내가 내 몸을 쳐서 복종케 함은 내가 남에게 복음을 전파한 후에 도리어 버림을 받을까 걱정한다 했어요. Dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 복음을 전하고도 버림받는 사람이 있어요. Porque hay personas que aunque han comunicado este evangelio, han sido eliminados también. 자, 우리가 왜 그러냐면요. 사단의 전략 제일 첫 번째 한번 생각해 보세요. Tenemos que pensar por qué sucedió esto. Si vemos en la primera estrategia de Satanás, 왜 선악과 먹지 말라고 했을까요? ¿por qué nos habrá dicho que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal? 그 사단이 선악과 먹게 한 아주 숨은 비밀이 있어요. Hay un secreto muy importante en cuanto nos dijo que no comamos del fruto. 어떤 사람은 선악과 왜 만들어 놓고 먹고 죽게 했냐 이렇게 질문해요. Algunas personas preguntan por qué ha creado esta fruta, este fruto del medio del huerto y les ha dicho que no coman de esa fruta. 근데 거기에는 질서라는 것에 대한 하나님의 그 숨은 계획이 있어요. Porque en ese punto hay un punto en que Dios ha creado un orden o una regla secreta para que las personas puedan seguir. 어린아이를 낳으면요. 계속 키우다 보면 이 아이는 자라면서 내가 엄마인 줄을 알아요. Cuando nosotros tenemos a un bebé recién nacido y nosotros seguimos criando este bebé, a la persona que cría este bebé, el bebé piensa que ella es la madre. 근데 아담은 아기 때부터 이렇게 창조해서 자라게 하질 않았어요. Pero a Adán no lo ha criado desde niño. 이렇게 건장한 청년으로 만들었어요. Lo ha creado como un adulto, un joven, ya grande. 이렇게 창조해놓고 하나님이 뭘 가르쳤냐면요. 너는 피조물이다. 나는 창조주다. 그거를 알게 했어요. Ya creado al hombre, ya joven y adulto, le dijo, yo soy el creador y tú eres la criatura. 창조주와 피조물 관계를 분명하게 한 것이 선악과예요. Y muestra la relación entre el creador y la criatura a través de la fruta, del fruto. 선악과를 볼 때마다 창조주 하나님의 말씀에 순종하면서 살아야 된다는 것이 피조물임을 알게 한 거예요. Es para que la criatura esté seguro de que viendo a este fruto de la ciencia del bien y del mal, pueda respetar y siempre pensar en la regla que Dios nos ha dicho. 선악과를 늘 보면서 내 위치를 알아야 돼요. Siempre viendo este fruto tenemos que pensar en qué situación, en qué puesto nosotros estamos. 그 질서를 파괴하지 않으면 영원히 행복하게 살 수 있는 거예요. Si nosotros no destruimos esta orden, esta regla, nosotros hubiéramos vivido felices por siempre. 근데 사단이 그 질서를 파괴시켰어요. Pero Satanás ha destruido esta orden. 피조물이 창조주 위치로 올라가게 선악과를 먹게 한 거예요. Lo hizo al hombre para que coma del fruto, para estar encima y arriba del Creador. 이 세상에 사단은 본격적으로 뭐냐면 질서를 파괴시켜요. Lo primero que él hace, Satanás, es destruir la destrucción del orden. 자, 보세요. 지금 그 교회가 왜 싸우냐면요. ¿Por qué vemos a iglesias que se pelean entre ellos? 목사님은 목사님 위치에 있으면 돼요. Porque el pastor debe estar como pastor, en su posición del pastor. 그 목사님의 위치는 오직 복음과 전도를 말하는 거예요. La posición, el puesto del pastor es solamente hablar sobre el evangelio y la evangelización. 목사님이 목사 위치를 이탈하는 것은 인본주의 쓰고 염려 속에 사는 거예요. Salir de su posición, el pastor que sale de su posición es un pastor que usa el legalismo o algo que piensa él mismo. 정확한 복음을 말하는 게 목사님의 위치고 오직 전도만 하는 것이 목사님의 위치예요. La posición, el puesto del pastor es solamente hablar del evangelio correcto y la evangelización. 또 장로는 장로 위치에 있어요. Y los ancianos deben estar en su posición, en su puesto. 장로가 목사님 위치에서 목사를 어쩌고저쩌고 하면 그거는 교회가 제대로 될 수가 없어요. Si los ancianos se ponen encima del pastor y le dicen lo que el pastor debe hacer, entonces la iglesia no va a poder continuar correctamente. 또 집사는 집사 위치에 있어요. También los diáconos deben estar en su puesto.
그런 교회는 반드시 하나님이 거기에 많은 응답들이 있게 돼요. A esa iglesia Dios le dará muchas bendiciones y respuestas. 요즘은요, 지금 가정에서도 위치가 많이 바뀌었어요. Eso también podemos ver en la familia. 너무 애들이 우상이에요. Los niños son ídolos en la familia, son los más importantes. 그렇게 되면 지금 가정은 파괴되게 돼 있어요. Entonces vamos a ver que la familia se destruirá al final. 자식을 너무 위에서 키워가지고 그 자식이 잘 되는 걸 내가 못 봤어요. Si nosotros ponemos a los niños encima de los padres, no pude ver ningún niño que al final cuando crece hace cosas buenas, 또 아빠 crece 위치와 bien. 엄마 위치가 바뀌어서도 안 돼요. Tampoco debemos cambiar el puesto de la madre y el padre y la madre. 학교에선 또 선생과 그 학생들이 학생이 또 그 선생님한테 대드는 애들 있죠. Y también en las escuelas habrá niños, alumnos que le gritan a los maestros. 우리 때는 전혀 상상할 수 없었던 거예요. En mi época, en mis tiempos, cuando yo iba a la escuela, nunca pude pensar en esto. 세상이 점점 그렇게 질서를 파괴하는 악한 길로 가고 있어요. Pero a pesar del tiempo, este mundo se está destruyendo, está destruyendo el orden. 자, 그래서 지금 사단의 첫 번째 전략 1단계를 말씀드리겠습니다. Y ahora vamos a hablar la primera estrategia de Satanás. 질서를 파괴시키기 위해서 사단의 첫 번째 단계는 하나님 말씀을 떠나게 하는 거예요. Para destruir el orden de Satanás, de Dios, lo primero que hace es 하나님 말씀 떠나게. separarse de la palabra de Dios. 그 말은 뭐냐면 생각을 바꿔놓는 거예요. Es cambiar el pensamiento que el hombre tiene. 에베소서 2장 3절에 보면요. Si vemos en Efesios, 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 그랬어요. en Efesios 2:3 nos dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. 영적인 존재가 육체의 욕심을 따라 살게 됐어요. Alguien que es el hombre que es espiritual, fue creado espiritualmente, persigue algo que es de carne, físico. 하나님의 뜻을 위해서 살아야 되는데 자기 마음에 원하는 대로 살고 있어요. Debe seguir al deseo de Dios, pero está persiguiendo lo que él quiere hacer, su deseo propio. 제가 복음을 지금 20년 동안 이 사역을 hago 있어요. Yo este evangelio me estoy conectando con este evangelio hace 20 años ya. 근데 복음을 훈련을 많이 받고 이게 꽉 찬 사람들이 시간이 지나면 자기 원래대로 돌아가요. Pero a pesar del tiempo, aunque hayan muchas personas que hayan estudiado este evangelio por mucho tiempo, al final llega un momento en que les llega el límite. 그거는 복음을 진짜 아는 게 아니에요. Eso significa que no entiende el evangelio correctamente. 안다고 착각하고 있는 거예요. Porque está confundido en que él mismo sabe el evangelio, ya lo sabe todo. 자, 성경 구절 5개 볼게요. Vamos a ver los 5 versículos en el libro. 창세기 19장 31절에 보면요. En Génesis 19, 31, 롯의 두 딸의 얘기가 나오죠. hablan de las dos hijas de Lot. 큰 딸이 작은 딸에게 뭐라고 하냐면요. 아버지는 늙었기 때문에 이제는 이 땅에 세상에 도리를 쫓아 우리의 배필될 사람이 없다고 하면서 아버지를 술을 먹이고 이제 자녀를 낳죠. Y entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Y por eso le da de tomar al padre y después tiene hijos. 여기에 사람들이 좋아하는 말이 있어요. Pero aquí hay algo que las personas les gusta mucho decir, 세상 도리를 쫓아 seguir conforme a la costumbre de la tierra. 경우를 밝게 하고 산다는 거예요. Es vivir haciendo cosas buenas a su manera. 근데 이 사람들의 결과가 어떻게 나왔냐면요. Pero ¿cuál fue la conclusión de estas dos personas? 하나님의 백성을 죽이는 그런 족속들이 돼요. Las descendencias de las dos hijas al final llegaron el momento en que mataron al pueblo de Dios. 하나님과 원수되는 백성들이 된다는 얘기죠. Llegaron a ser pueblos en que son enemigos del pueblo de Dios. 사사기 21장 25절에요. En Jueces 21:25 그때 이스라엘에 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견 옳은 대로 행하였더라 그랬어요. dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. 사람들이요 자기 소견 옳은 대로 행해요. Muchas personas siguen lo que a ellos les parecen que es bueno.
그 말은 뭐냐면 하나님을 버렸다는 거예요. ¿Qué significa esto? Es abandonar a Dios. 사무엘이 걱정하면서 하나님 앞에 나왔어요. Samuel, estando preocupado, se puso enfrente de Dios y le preguntó. 왕을 뽑아달라고 그렇게 백성들이 요구한다는 얘기를 했어요. Le dijo que querían levantar a un rey, le pidió a Dios, que el pueblo deseaban eso. 그때 하나님이 하신 말씀이에요. En ese momento a Dios le dijo esto. 그들이 나를 버리고 있다. Ellos me están abandonando a mí. 사람들이요 자기 생각 옳은 대로 행하는 것은 곧 하나님을 버리는 결과예요. Las personas que persiguen sus propios pensamientos y hacen lo que ellos opinan, significa que al final están abandonando lo que Dios dice. 왕하 5장 11절에도 그래요. Si vemos en 2 Reyes 5:11, 나하만이 문둥병을 고치려고 이제 그 엘리사 앞에 왔어요. están enfrente del sacerdote Elías, 엘리사. Elías, 앞에 왔는데 지금 Elisa. 나하만이 그래요. 그 엘리사가 그냥 엘리사라 그래. 엘리사가 그 요단강가에 와서 7번 씻으라 그래요. Y Elisa le dijo, Naamán le dijo a Elisa que se venga al frente y se limpie enfrente del lago del Jordán. 그때 나하만이 화가 났어요. En ese momento Naamán estaba enojado 그러면서 내 생각에는 그랬어요. y le dijo, he aquí yo decía para mí, 자기 생각에는 엘리사가 나와서 하나님 이름으로 부르면서 기도할 줄 알았는데 그렇게 안 한 거예요. porque él pensó que Elisa iba a venir y orar en frente de él hacia Dios, en nombre de Dios. 여기에 그런 말이 써 있어요. 내 생각에는. Y aquí dice, he aquí yo decía para mí. 이런 것들이 왜 포인트 두고 지금 써놨을까요? ¿Por qué han escrito esto en la Biblia así diciendo esto? 마태복음 16장 23절에 보면요. 그건 사람의 생각은 사단이라고 얘기해요. Porque si vemos también en Mateo 16:23 dice, todo eso es lo que el hombre piensa. 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 것은 사단이라고 그래요. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A esto le decimos que es Satanás. 이사야 55장 8절에 그랬죠. En Isaías 55:8 vemos también. 하나님 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르다 그래요. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni son mis caminos. 그리고 내 길은 너희 길과 다르다 그래요. Ni vuestros caminos, mis caminos, son diferentes. 자, 이렇게 지금 우리가 말씀, 복음을 정확하게 이해되는 중요한 이유가 이거예요. ¿Por qué tenemos que entender la palabra de Dios y el Evangelio correctamente? Es aquí nos está diciendo. 우리는 쉽게 내 마음에 원하는 대로 해요. Porque nosotros seguimos lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos. 내 생각 옳은 대로 행해요. Actuamos en la manera en que nosotros pensamos que es la manera correcta. 근데 그거는 결과가 하나님과 원수되는 그런 결과를 가져와요. Pero la conclusión es, nos dará la conclusión de que seremos enemigos de Dios, estaremos alejados de Dios. 사단의 첫 번째 전략이에요. Esa es la primera estrategia de Dios, de Satanás. 두 번째 전략은 죄예요. La segunda estrategia de Satanás es el pecado. 죄는 미혹과 착각을 통해서 초점을 바뀌게 하는 거예요. Porque el pecado es para que nosotros no podamos estar enfocados en lo que nos pensamos, en confusiones y engaños también. 성령인도 못 받게 하는 성령인도 못 받는 것이 가장 큰 죄라고 볼 수 있어요. Podemos ver que el gran pecado es no recibir la guía del Espíritu Santo. 자, 사단은요 미혹시키고 착각해서 죄를 짓게 해요. Porque Satanás nos engaña y nos hace equivocar para que al final pequemos nosotros. 성경엔 분명히 사단의 음성이 나와 있어요. En la Biblia nos muestra la voz de Satanás. 그런데 사람들은 이걸 듣고 살면서 여기에 계속 또 빠지고 있어요. Pero los hombres escuchan esta voz y siguen cayéndose en la estrategia de Satanás. 사단이 뭐라 그랬죠? ¿Qué? 결코 죽지 않는다 그랬어요. ¿Qué es lo que Satanás nos ha dicho? No moriréis. 자, 죽고 사는 문제가 누구 손에 있죠? ¿Dónde está la muerte y nuestra vida? ¿En las manos de quién está? 하나님 손에 있어요. Está en las manos de Dios. 근데 사단은 뭐라 그랬어요? Pero ¿qué es lo que Satanás dijo? 결코 안 죽는다 그랬어요. Les dijo que no morirás. 먹어도 안 죽는다는 것은 너가 인간이 죽고 사는 걸 결정할 수 있다라고 말하는 거예요. Decir que tú no morirás al comer el fruto está diciendo que tú decidirás si tú mueres o no.
그래서 인간은요, 자기가 보약을 먹고 건강한 식품을 먹으면 오래 사는 줄을 착각해요. Por eso las personas piensan y están confundidos, equivocados en que si ellos toman muchos remedios buenos y viven de una manera sana, serán sanos por toda la vida y vivirán por muchos años. 또 눈이 밝아진다 그랬어요. También nos dice que abiertos serán vuestros ojos, nos dijo. 그 눈은 바로 영적인 존재가 육의 눈이 밝아지는 거예요. Esos ojos que eran espirituales nos está diciendo que abrirán los ojos físicos. 근데 영적인 눈이고 저기 육적인 눈을 어떻게 구분할 수 있죠? Pero ¿cómo podemos diferenciar los ojos espirituales y ojos físicos? 지금 자신들이 하루 종일 가장 많이 생각하는 건 무엇인지 한번 스스로 점검을 해보세요. Por favor, piensen y revisen entre ustedes mismos qué es lo que ustedes piensan durante todo el día, en qué están pensando. 문제 때문에 염려를 많이 하는가? Si están preocupados por el problema 또 자식 걱정을 많이 하는가? o están preocupados por sus niños 또는 그 돈 벌려고 막 생각을 많이 하는가? o están pensando en cómo ganar mucho dinero. 또 예를 들어서 세계복음화에서 내가 무엇을 할까? O por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer para evangelizar este mundo? 모든 생각은요. 창세기 1장 27절, 28절, 즉 그리스도와 전도 외에는 다 육이에요. Todo mi pensamiento debe estar en Génesis capítulo 1, 27 y 28. Todo esto es, todo lo demás, aparte de Cristo y la evangelización, es todo físico. 앞으로 여기 계신 분들은요. 대화하는 상대가 주로 무슨 얘기를 하는지를 잘 판단하세요. Los que están aquí, ustedes deben pensar con alguien que ustedes están hablando, cuál es el tema en que están hablando entre ustedes. 그리스도와 전도 외에 다른 얘기하는 사람은요. 하나님의 사람이 아니라고 볼 수 있어요. Aquel que habla algo que no es Cristo y evangelización, podemos decir que no es persona de Dios, hombre de Dios. 자, 그리고 세 번째는 하나님과 같이 된다 그랬어요. 사단이. Y tercero le dijo, Satanás le dijo, tú serás como Dios. 그 말은 자기가 최고라고 생각하는 거예요. Aquí le está diciendo que tú eres el mejor. 자신의 생각이 옳다고만 주장하는 Le 거예요. está diciendo que su pensamiento es correcto. 그리고 조금이라도 건드리면 자존심이 상해요. Si nosotros, aunque sea un poquito, le molestáramos a esta persona, podrá ser destruido en su orgullo por ahí. 그리고 교만해요. Y será engreimiento. 사단이 그렇게 하도록 자꾸 우리를 유혹하고 있어요. De esta manera, Satanás nos está tentando para que nosotros nos separemos de Dios. 그리고 사단이 선악을 알게 된다고 얘기해요. Y también le dijo, tú sabrás del bien y del mal. 그래서 사람들은요, 자기 기준을 가지고 옳다, 틀리다라고 말하고 있어요. Por eso las personas están decidiendo lo que es lo correcto y lo incorrecto a través de sus valores morales. 자, 이런 것 때문에 결국은 구원받은 자들이 성령인도 못 받는 결과를 갖고. Por esto, nosotros vemos la conclusión en que el que ha recibido la salvación no puede recibir la guía del Espíritu Santo al final. 그리고 착각신앙이라는 게 있어요. También hay una creencia equivocada. 잘 믿는 것 같은데 사단이 미혹시키고 착각하게 하는 게 있어요. Hay algo que Satanás nos está engañando y nos está haciendo equivocar algo que Satanás está 그거를 예수님이 diciendo. 4,000년 만에 오셔서 직접 사람들에게 물어본 거예요. Y eso después de 4.000 años, Jesús vino él mismo y le preguntó a los del pueblo. 왜 예수님이 너희는 지금 나를 누구라고 하자 이렇게 물어봤겠어요? ¿Y por qué Jesús le habrá preguntado ¿quién dices que soy yo? 그랬더니 사람들이 세례요한, 엘리야, 예레미야 선지자라고 했어요. Y las personas le dijeron, tú eres como es Juan Bautista, Elías, Jeremías y profeta. 그런데 이거 가지고는 절대 하나님과 하나가 될 수 없어요. Pero con esto nunca podemos estar junto a Dios, 이거는 믿음이 아니에요. porque esto no es una fe. 근데 사람들은 자기네들은 믿음이라고 생각하고 Pero muchas personas piensan que esta es su creencia, esto es su fe. 사람들은 많이 옳고 그름에 묶여 있어요. Porque muchas personas están atrapados por lo que es correcto e incorrecto. 그 자기 생각이 틀리면 틀린 거예요. Aquella persona que piensa diferente, a la manera diferente en que yo pienso, dicen que están mal ellos. 그리고 엘리야 같은 신앙을 가졌죠. También tienen una religión como Elías. 저는 복음을 오래 듣고도 꿈 얘기하는 사람 들어봤어요. Yo, durante mi vida evangélica, muchos años de esta vida evangélica, también vi personas que hablaban de sus sueños. 꿈이 이런 꿈을 꿨다, 저런 꿈을 꿨다 이렇게 얘기를 해요. Dicen, yo soñé de esta manera, yo soñé esto y lo otro.
하나님 형상대로 지음받은 인간은요, 꿈에 좌지우지되는 존재가 아니에요. Alguien que fue creado a la imagen de Dios no es movido por un sueño que él ha tenido. 사람들은 또 잘 믿으려고 기도를 하다 보면요, 이상한 체험들을 해요. Cuando alguien quiere, desea tener una fe muy buena, una fe grande, empieza a orar por muchas horas y ve que recibe muchas diferentes experiencias. 자, 방언, 병고침 이런 체험들이에요. Por ejemplo, experiencias como hablar otras lenguas o la sanidad de unas enfermedades. 그런 것들은 다른 종교에도 다 있어요. Pero esto también lo podemos ver en otras religiones que ocurren esto. 또 우리가 예수 얘기하면서 헌신과 사랑을 강조할 때도 있어요. Pero nosotros hablando de Jesús estamos pidiendo amor o sacrificio. 이거는 기본적으로 인간이 해야 되는 거예요. Esto es algo que el hombre debe hacer desde el principio. 자, 세례 요한 신앙 가지고 전도 못 해요. Con la creencia de siendo como Juan el Bautista no podemos evangelizar. 엘리야 같은 신앙으로 제자 세우지 못해요. Una fe como Elías no vamos a poder levantar discípulos. 예레미야 같은 중심 가지고 정말 하나님의 응답을 받을 수 없어요. El tener fe como Jeremías no vamos a poder recibir el amor de Dios. 이것은 창세기 3장을 이길 수 있는 그런 신앙이 아니에요. Esto no es una fe, una vida evangélica que podrá ganar a Génesis 3. 자, 지금 제가 많은 사람들에게 말씀을 공부하면서 이런 질문을 또 해요. Yo teniendo estos ministros con muchas personas me pregunto esto. 자, 당신들이 지금 복음을 계속 듣고 있다. Y le pregunto esto, ustedes están escuchando el Evangelio por muchos tiempos. 그런데 당신이 지금 지식인지 지식이 아닌지 어떻게 구분하냐고. Le pregunto, ¿cómo puedes diferenciar lo que tú crees es tu conocimiento o es tu sabiduría o no? 난 지식이 아니다. Yo le digo, ellos me dicen, no es mi conocimiento. 그럼 왜 지식이 아닌지 말할 수 있어야 돼요. Entonces tenemos que poder explicar por qué no es mi conocimiento. 그리고 어떤 사람한테는 우리가 그 만남 속에서 이 사람은 지식으로 배우고 있구나, 아니면 정말 믿음이구나, 이거 구분을 못 한다면은 그건 실패하게 돼 있어요. Si dentro de muchos encuentros que nosotros tenemos, si esa persona no puede diferenciar qué es nuestro conocimiento y qué es lo que Dios quiere, están fracasando en su vida evangélica. 지금 여러분들이 말씀 공부를 지속해야 되는 이유가 바로 그거 중에 하나예요. Esta es la razón en que ustedes deben continuar a recibir este mensaje del Evangelio continuamente. 분명히 지식이 있어요. Ustedes tienen conocimiento, sabiduría. 잘못된 믿음이 있어요. También habrán personas que tienen una creencia equivocada, 틀린 믿음이 있어요. una creencia mal. 착각신앙이 있어요. También algo que están equivocados o engañados. 이런 것들을 스스로 본인이 구별할 수 있어야 돼요. Tenemos que nosotros poder diferenciar cuál es la verdad y qué es correcto y no. 그렇지 않으면 제자를 키울 수 없어요. Si no podemos entender esto, no vamos a poder levantar discípulos. 자, 사단의 전략 세 가지요. 세 번째. La tercera estrategia de Satanás. Yo tengo una pregunta. Estoy un poquito confusa cuando dice Juan el Bautista, Elías, Jeremías y los profetas estaban equivocados, como que no. Elías yo pienso que tenía todo el poder. A mí no entiendo la explicación de esos cuatro, estoy confusa. 오케이, 이 네 가지에 헷갈리신데요. 왜냐하면 엘리야는 많은 그 힘을 가지고 있었는데, 그러니까 이 설명이 잘 이해가 안 된대요. 그 질문은 저기 끝나고. Sí, le puedo responder cuando terminamos, que estamos grabando en este momento. 자, 사단의 전략 세 번째요. Sí, la tercera estrategia de Satanás. 사단은 이제 잡히게 해요. Y Satanás, ¿qué es lo que está haciendo? Es para que estemos atrapados. 자기에게 종노릇하게 하고 끌려다니게 해요. Para que seamos siervos de Satanás y que persigámoslo a él. 자, 신자들이 받으려고 기도하는 것 자체가 사단한테 끌려가는 거예요. Los incrédulos para recibir ese acto en orar para recibir una respuesta, es decir, que ellos están persiguiendo a Satanás. 왜냐하면 하나님은 자기 자녀에게 응답 주게 돼 있어요. Porque al final Dios nos ha prometido que ya nos dará la respuesta. 그 대신 그 자녀가 하나님의 뜻과 계획을 알 때 그래요. Le dará la respuesta al Hijo de Dios, pero le dará la respuesta cuando sabe lo que Dios quiere que hagamos.
하나님 뜻대로 사는 사람은 어떤 면에서는 기도 안 해도 응답 주게 돼 있어요. La persona que sabe cuál es el deseo de Dios, en otras palabras podemos decir que es, aunque ellos no oren, porque ellos saben cuál es el deseo de Dios, recibirán la respuesta al final. 자, 사단은 지금 인간을 불신자 상태 속에서 딱 잡고 있어요. Satanás lo está atrapando al hombre en el problema espiritual. 영적 문제 갖다 줬죠. Le ha traído el problema espiritual. 너희 아비 마귀. Le dijo, tu padre, el hijo el padre del diablo. 그 불신자들, 하나님 떠난 사람들은요, 아비가 마귀예요. Aquel incrédulo, aquel que se ha separado de Dios, el padre, es el diablo. 그래서 우리가 아비의 욕심을 따라 지내면서 아비의 욕심을 따라 행한다 그래요. Y por eso nosotros perseguimos el deseo de nuestro padre, o sea, el diablo, y hacemos lo que el diablo quiere que hagamos. 마귀는 절대 진리에 속하지 못해요. Pero el diablo nunca puede estar dentro de la verdad y la 그리고 sabiduría. 거짓말을 해요. Y sigue mintiendo. 거짓말이라는 건 하나님 말씀과 정반대로 되는 것으로 계속 우리를 속이고 있어요. Cuando nosotros decimos que nos está mintiendo, estamos diciendo que estamos haciendo algo que lo opuesto de lo que Dios quiere que hagamos. 요한복음 8장 47절에 En Juan capítulo 8, 47, 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣는다 그래요. nos dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. 하나님 말씀을 듣지 않는 것은 너희가 하나님께 속하지 않았기 때문이라 그래요. Por esto no las oí vosotros porque no soy de Dios. 나는 영적 문제라는 말을 많이 들으면서 가장 큰 영적 문제가 바로 자기 자신을 보지 못하는 거라고 말할 수 Yo 있어요. puedo decir de que el problema más grande, el problema espiritual más grande es aquel que no puede ver su propia situación. 사람들은 자기 자신을 너무 못 보는 사람들이 많아요. Porque hay muchas personas que no pueden ver cómo están en sus vidas ahora. 그래서 이런 부분을 지금 빨리 치유받아야 돼요. Tenemos que sanar esto, poder sobrepasar estos problemas. 그러면서 우리가 정신 문제를 또 받게 되죠. Y al final, después del problema espiritual, llega el problema mental. 문제를 자기 자신에게 보지 못하고 남에게 핑계 대는 사람들이 많아요. Si no pueden ver su propio problema, ellos al final le dan la excusa a otras personas. 어른이 됐는데도 어른답지 못한 사람들이 너무 많아요. Porque hay muchos adultos que no actúan de la manera que un adulto debe actuar. 자, 이런 것들은 정신 문제였죠. Esto es un problema mental. 그러다 보니까 평안이 없죠. Por eso no tiene paz en su corazón. 우리 영이 평안하지 않으면요, 육은 고통받게 돼 있어요. Si nuestro espíritu no tiene paz, nuestro cuerpo físico al final estará sufriendo. 스스로 똑똑하다는 사람은요, 거짓 평안에 속고 살아요. Aquella persona que dice que él mismo es inteligente está viviendo una vida engañada. 결국 시간이 지나면 육신적 고통을 받게 돼 있어요. Porque al final del tiempo, al pesar del tiempo, recibirá un problema físico. 대부분 이런 문제들은요, 자기에 대해서 끝나질 않아요. Pero la mayoría de la persona, este problema no termina con él mismo, 반드시 영적 대물림을 가져요. sino que estoy segura de que continuará, este sufrimiento le continuará a su descendencia. 아담은 불순종했죠. Porque Adán ha desobedecido, 근데 그 아들 가인은 살인을 해요. pero su hijo Caín ha asesinado. 성경이 그래요. 말세가 되면 더 심각해진다고. La Biblia nos dice, al final, al último momento de la tierra, el problema será más graves. 오늘 많은 얘기를 하지만 성경 구절 이 두 가지를 일주일 동안 꼭 생각을 하셔야 돼요. Hoy hemos hablado de muchas cosas, pero durante esta semana piensen en estos dos versículos. 자, 창세기 3장 23절과 Génesis 전도서 10장 8절에서 9절. 3:23. 자, 창세기 3장에 인간이 실패한 결과예요. En Génesis 3:23 y Eclesiastes 10:8-9. 선악과 따먹은 결과가 En 결과를 통해서 23절. En Génesis 3:23 es la conclusión en que lo que ha sucedido después de tomar el fruto de la ciencia del bien y del mal, 하나님의 동산에서 쫓겨나죠. porque ha sido echado de la tierra de Dios. 근데 하나님이 뭐라고 하셨냐면요. 그의 근본된 토지를 간다 그랬어요. Pero ¿qué es lo que Dios le dijo? Que tú irás a la tierra que te fue formado. 이 말에 대해서 잘 생각하셔야 돼요. Tenemos que pensar en esto bien atentamente. 근본된 토지를 간단 말이 무슨 말이냐? En la tierra que fue tomado. ¿Qué significa esto?
자기가 좋아하는 것으로 망한다는 거예요. Significa que al final fracasarán con lo que ellos quieran, lo que desean. 자기가 하는 일로 실패한다는 거예요. Significa que fracasarán al final en la obra, en el trabajo que ellos harán. 전도서 10장 8절 9절에 그 얘기가 나와요. Y también podemos ver en Eclesiastes 10, 8, 9. 자, 함정을 파는 자는 거기에 빠진대요. Le dijo, el que hiciere hoyo caerá en él. 담을 허는 자는 뱀에게 물린대요. Y el que al que aportillare vallado le morderá la serpiente. 돌을 떠내는 자는 그로 인해서 상한대요. Quien corta piedras se hiere con ellas. 나무를 쪼개는 자는 그로 인해서 위험을 당한다. El que parte la leña, en él llega el peligro. 이 말은 자기가 하는 걸로 Ello 자기가 peligro. 고통을 받고 실패한다는 거예요. En esto significa lo que él dice o lo que ellos hacen, sufrirán lo que por ellos mismos caerán en su trampa. 자식이 우상이면요 자식한테 당하게 돼 있어요. Si nuestro hijo es nuestro ídolo, al final seremos destruidos o lastimados por nuestros hijos. 남편이 우상이면 남편한테 당해요. Si nuestro ídolo es nuestro marido o la esposa, al final seremos heridos por ellos. 돈을 좋아하면 돈으로 많이 해요. Si nos gusta mucho el dinero, al final seremos heridos y lastimados por el dinero. 술을 좋아하면 술로 많이 해요. Lo mismo con el alcohol. Si nos gusta el alcohol, seremos lastimados por el alcohol. 그게 하나님 떠난 원리예요. Esto es el orden, esta es la regla en ser separados de Dios. 자, 이 사단의 전략 세 가지를 계속 반복해서 이제 유튜브에 올리면 반복해서 한번 깊이 들어보셔야 돼요. Estas tres estrategias de Satanás, si lo vamos a poner en el internet, para que puedan seguir escuchándolo. 왜 사단의 전략을 얘기했냐면요. ¿Por qué hablé de las estrategias de Satanás? 전도자는요. 하나님과 사단 이 두 가지에 대해서 전문성을 갖고 알아야 돼요. 사단님과 사단. 사단과 하나님. Un evangelista debe entender esto correctamente, la diferencia entre Dios y Satanás. 하나님에 대해서 아는 것만큼 사단에 대해서도 알아야 돼요. No tenemos que saber mucho de Dios, pero también al mismo tiempo tenemos que conocer quién es Satanás. 자, 우리는 이 사단을 아는 것만큼 그 사단한테 당하지 않을 수가 있죠. El conocimiento en quién es Satanás, al final podemos estar preparados, listos para no ser destruidos por él. 전도자가 적을 모르고 싸울 수 없어요. Un evangelista no puede pelear sin estar listos. 그래서 빨리 창세기 3장 문제 속에서 개인화를 해야 돼요. Por eso rápidamente tenemos que personalizar este problema de Génesis 3, 1 a 6. 인생의 답을 갖는 복음 개인화. Tenemos que tener la respuesta en cómo vivir nuestra vida. 그 다음에 창세기 4장에 어떤 문제가 있었죠? ¿Y qué sucedió en Génesis capítulo 4 entonces? 예배 실패가 있었죠. Ha fracasado en la adoración de Dios, en el culto. 자, 사단은 예배 실패하게 하고 교회를 실패하게 하죠. Satanás, la estrategia de Satanás es para que nosotros fracasemos en nuestro culto, en la adoración y en la vida evangélica, en la iglesia. 이 땅의 교회는요, 천국 모형이에요. No, esta vida aquí en esta tierra es una aventura al cielo. 천국에선 뭐 하죠? ¿Qué es lo que hacemos en el cielo? 오직 하나님을 찬양하고 경배하는 곳이에요. Solamente alabamos y damos la alabanza a Dios. 교회는 한 사람이 찬양하는 것보다 여러 사람이 모여서 찬양하는 것이 하나님께 더 영광이 돼요. Dentro de la iglesia, aunque una sola persona esté alabando a Dios, es con mucha gracia y mejor cuando muchas personas alaban a Dios al mismo tiempo. 이 땅의 교회와 천국과 차이는 이 땅에서는 전도를 한다는 거예요. La diferencia entre la iglesia en esta tierra y el cielo es que en esta tierra nosotros estamos evangelizando. 그래서 우리는 이 교회에 대한 그 신앙생활, 교회에 대해서 잘 이해해야 돼요. Por eso tenemos que entender bien nuestra vida evangélica y sobre la iglesia. 어떤 면에서는 교회는요, 은혜 받으러 오는 곳이 아니에요. En otras palabras, la iglesia no es un lugar donde nosotros venimos para recibir gracia. 교회에 오는 이유는요, 인생의 답을 가진 자들이 모여서 하나님을 찬양하고 또 세상을 살리기 위해서 오는 거예요. La razón en que nosotros venimos a la iglesia es aquellos que han recibido la respuesta son los que se reúnen para alabar a Dios y formar este sistema de evangelización para salvar el mundo. 그래서 교회는 전도 시스템이라고 할 수 있어요. Por eso la iglesia le podemos decir que es un sistema de evangelización. 사람들은 전도에 대해서 또 개인이 하는 거라고 착각하는데요. Muchas personas están confundidos y dicen que la evangelización es algo que una persona, un hombre hace.
교회를 통해서 전도가 되게 돼 있어요. Pero al final, en realidad, evangelización ocurre a través de la iglesia. 교회에 대한 교회관이 뚜렷하지 않은 사람이 전도하는 건 한계가 와요. Si tiene un mal conocimiento en qué significa la iglesia, al final le llegará un límite 그리고 참 제자를 만날 수 없어요. y no podrá encontrar un verdadero discípulo. 그리고 창세기 6장 문제 우리가 알죠? También sabemos el problema de Génesis capítulo 6, 가정 문제. el problema de la familia. 이 가정이 자녀들을 지금 복음으로 세우지 못해서 불신자 구절을 하죠. Muchas familias no le han enseñado el evangelio correcto a los niños. Al final los niños se casan con los incrédulos y les llegan los problemas. 그래서 이 가정은 미션홈이 돼야 돼요. Por eso esta casa, esta familia debe ser una misión. 그리고 네 번째 바벨탑 사건 사회 문제죠. También en Génesis capítulo 11 vemos el problema de la sociedad, la torre de Babel. 하나님을 아는 자들은 이 사회 속에서 일도 하나님께 영광이 돼야 돼요. Aquel que sabe a Dios dentro de su trabajo, trabaja por Dios. 그리고 현장에서 승리해야 돼요. También tiene éxito en el campo. 만남의 축복이 있어야 돼요. Le da la bendición del encuentro. 제자를 찾고 세워야 돼요. También levantará y buscará discípulos. 전도자의 삶이 돼야 돼요. Y vivirá una vida del evangelista. 지금 이 네 가지 순서를 한번 잘 보세요. Vean estas 4 listas. 개인 문제 해결하고 나면요. Cuando nosotros resolucionamos nuestro problema personal, 교회 응답받게 돼 있어요. recibiremos la respuesta en la iglesia. 사람들은 가정을 먼저 생각하는데 교회가 먼저예요. Pero muchas personas piensan que su familia es el principio, es primero, pero no, eso está mal, la iglesia es primero. 교회 안에서 가정이 살게 돼 있어요. Porque dentro de la iglesia las familias viven y pueden ser salvos. 그 가정이 미션홈이 돼야 사회에서 승리해요. Y cuando la familia tiene la casa de misiones y tienen la respuesta al final, cuando salen a la sociedad tendrán éxito. 자, 그래서 지금 사단이 어떤 전략으로 인간을 실패시키는가 이 뻔해. 그래서 잘 지금 응답을 올바른 응답을 받을 수 있도록 메시지를 잘 들으셨으면 합니다. Y espero que habrán escuchado bien cuáles son las 3 estrategias que Satanás nos está dando para que nosotros fracasemos en nuestras vidas y cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tomar para poder ser salvos y al final vivir una vida del evangelista. 메시지는 이걸로 마치고 질문하고